हेलो गाइस देखो आमे एबे जाउ खियागु आउ हेलो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो बबे चैनल ब्लॉग्स और हम पिला तो बहुत एक्साइटमेंट अच्छा गोस्ट ब्लॉग करने किंतु मु केबे हेले भी एमतीका जर्नी ट्राई करिनी। पिला के उल्टो मत कहते कि दीदी चलो ट्राई करिया तो चलो तो देखिए से कौन कर। हेलो गाइस देखो आमे एबे जाउचु कब्रस्तान देख बहुत एक्साइटमेंट अच्छा पिला के मुस्लिम ये देखा है ना हन अच्छी तू जहाँ कह कही पार ओके पिला मानकर बहुत एक्साइटमेंट अच्छी मु आसती कि गोटे जगह कि आउच आ गोटे जगह हाँ पिला माने आगुआ डरी जाती समस्ते दुई 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 धरी जाती है माने आगुआ डर भय लगुच बोलिका मु तो निजे एक्साइटमेंट नहीं अच्छी कि नहीं भी कौन हो जानी आपण को आम जा जगह मुझे देखा भी देखे एक्साइटमेंट कारण से आमठू अधिक एक्साइटमेंट अच्छा से आम लुचिकी आईचु कहनु भी किसी भी कहनु कि न कहीकि आम लुचिकी आईचु देखीदेबू ना डर लगुच गाइस चुप कर गाइस चुप कर रे पिले कुहुड़ी एमती पड़ी कि जना भी पड़ना बहुत डर लगुच ए पिले कौड़ी ए पिले कौड़ी कौड़ी झियो ये है क्या पर यहाँ पर तो वैसे कुछ एक्टिविटीज ही नहीं है। अरे आम तो देखा ही ना दूर ही तो देखिए ना जिनस चलो आम तो अच्छे जन डरुचे कहीं कुहुड़ी पड़े अंधार भी हो तो जना पड़ना अंधार हो क्या फेस टू फेस जना पड़ना आ कुहुड़ी पड़ जा भी चलो देखिए ये कुकुर के भोक आंदी हाँ टुठ हो टुठ हेल्ले कौन करिया अरे आम दूर देखिया ना मो माँ दूर देखिया थोड़ी ना मो माँ आम दूर देखिया आम थोड़ी ना पाखक को जिया ट्राई करिया तो एका संगे भल कि ट्राई करिया ना माने कौन एत डर कि अरे हे भगवान ओके चलो हाँ सेटा तो आमको निहाती देखा तुम एक्साइटमेंट रू तमें जो से लाइट ट्रस्ट मारता से मुँह को कारण मुँह तो देखा जाऊनी अंधार अरे झुआ टे साइलेंसली चलो रे एमाने मत पछुआ कौन हे रुह देखा जाऊ ना मुह ये सब टुठ चलती पार्टी करनी ये तो ताट भी तदर्भ हे रुह हे रुह रे तमें 5 जाऊच आम पछरे 2 आम आगे से दीदी को पछुक आसी वीडियो तो करुच्ची मत भी माने पछुआ माने बहुत
ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ଝିଅ ତମେ ଟିକେ ପଛରେ ଆଇଲ ଆସିଗଲା ତମେ ଟିକେ ପଛରେ ଆସ ଜାଗା ବାସ୍ ଆସିଗଲା ଦେଖ ଆଗକୁ ଦେଖ ବାସ୍ ଖାଲି ମନେ ଇଏ ରଖିକି ଚାଲ ଦେଖ ସେଇଠି ପଇସା ପୁଣି କିଛି ବି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବନି ବି ଜମା ନାହିଁ କାହା ଇଏ ଅଛି ଖାଲି କୁହ କାହା ହାଇଜିନିଆ ଦେହ ମତେ ଭାରି ଭୂତ ଲାଗିଗଲା ମରିଆ ଏ ଧନ ସେ କଥା ଆଗୁ ନ ଉଠେଇ ଭଲ ଚାଲ ନା ନା ଆମେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର ଆରାମ ସେ ସାଇଲେନ୍ସଲି ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ କି କଣ ତମେ ଯଦି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଯିବ ତ ସେ ବାହାରିବେ ଚୁପ୍ ଧନ ତୁ ବି ଚୁପ୍ କର ଆମେ ନିଜେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛୁ ଏମାନେ ଯେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡରି ଯାଉଛୁ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ କଣ ଆମେ ନିଜେ ଡରି ଯାଉଛୁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଛି ଜାଗା ତ ଦେବି ତ ଗାନ ପଚେଇବି हे प्रभु हे रुह 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 रे हे प्रभु ये गछ एमती देखा हे भगवान यहाँ करनी ମୋ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଭଗେଇବାର ସେଠୁ ତ ଜଣା ପଇଲାନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ବର ଗଛଟେ ଥିଲା ଶୁଣି ଆମେ ଯାହା ଚାଲୁଛି ଏସବୁ ଏମିତିକା ମସ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏତେ ନିଷ୍ପଦ ସ୍ଥାନ କଣ ରେ ନା ମାନେ ସାତଟା ରାମାୟଣ ସରିଗଲାଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ପୁଅ କି ଝିଅ ସେମିତି ଜାଗା ଲାଗି ହିଁ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଟୁଠ ଯୋଉ ସ୍ଥାନଟା ହଉଥିଲା ସେଇଠି ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା ନା ମୁଁ କହିଲି ତମ ପଛରେ ଆସ ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ଚଳିବ ବାପା ଫୋନ କଲେ ଶୁଣିଲେ ଏମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ବା ଆମେ ସେମିତି ଗାଇସ୍ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ରେ ନାଇଁ ଦେଖୁନ ସେମିତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଜୁଳି ଗଛ ସେପଟୁ ଆଇଲା ଅନ୍ଧାରିଆ ସେପଟେ ଥିଲା ବାଡେଇଲା ଦେଖିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଆବ ଯୋଉଟା ସେଇଠି ପଳେଇ ଆସ ବ୍ଲକ୍ କରିଥାନ୍ତି ଚାଲ ଆଉ ଚୋପାଟା କରିବା ଚାଲ ଆଉ ଶେଷ ଏଣ୍ଡ କର ହଉ ସାଉ ଚାଲ 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 ଭିଡିଓ ଦେଖ ତା ମୁଁ ତ ଜମା ଦେଖିନି ଅନ୍ଧାରରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅନଉଛି ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖେ ମୋ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଜ ଦେଇଦିଏ ନା ସବୁ ଫଟୋରୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନିଆହେଇଯିବ